جھوٹے غلیظ اور مکار لیٹ علی شو یو کے اس ایپیسوڈ میں آپ سب کو خوش آمدید. ڈو لائک سبسکرائب اینڈ شیئر دس کانٹینٹ. پاکستان میں بڑے ہوتے ہوئے بڑے لوگوں کا بڑے قسم کے لوگوں کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ایک کنسسٹنسی جو دیکھی پاکستانیوں میں جب مشکلات کا سامنا ہوتا تھا تو زیادہ تر جو پاکستانی تھے جن کے ساتھ بڑے ہوئے اور پھر آگے جا کے جن کے ساتھ کام کرنے کا بھی موقع ملا، تو زیادہ تر جو پاکستانی تھے وہ منہ موڑ کے پتلی گلی کا رخ کرتے تھے جب بھی مشکل وقت ہوتے تھے، اور اپنی مشکلات کا سامنا کرنے سے بالکل قارص تھے. اور یہ ایک میرے خیال سے بنیادی ایک چیز ہے، ایک کیریکٹر جو لوگوں کا ڈیفائن کرتی ہے نا، کہ جب آپ کے اوپر مشکل آ کے گرتی ہے تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے. ہیومن ریاکشن، انسانوں کا زیادہ تر رسپانس یہی ہوتا ہے کہ یار مشکل سے بچو اور اپنی کنوینئنس، اپنی سلامتی کرو. یہ ایک نیچرل انسٹنکٹ ہے، اور اسی لیے شاید لوگ کمزوری کا شکار ہوتے ہیں. پاکستان کو اگر آپ کمپیئر کریں بنگلہ دیش سے، پاکستان کو آپ کمپیئر کریں ایون انڈیا سے، جہاں پہ بہت سارے لوگ غربت کا شکار ہیں، تشدد کا شکار ہیں اور جواب نہیں دے سکتے، تو پاکستانیوں کی حالت جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی ناساز ہے. اور یہ اتنا بڑا لیکچر اور بھاشن میں آپ کو کیوں دے رہا ہوں؟ کیونکہ ہم جا رہے ہیں اپنے پہلے ٹاپک جو ہے ہماری سٹوری کا، اس کی طرف. وہ ہے محسن نقوی صاحب، جو امریکہ میں اتنا بڑا ایک بلنڈر کر کے آئے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا وضاحتیں دے رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ذرا ملاحظہ کیجیے. کوئی بالکل پروپیگنڈا ہے. کسی قسم کا کوئی اینٹی چائنیز اسٹیٹ کی کسی فنکشن میں نہ میں نے اٹینڈ کیا نہ میں گیا ہوں. ایک گنگسٹرز کا ایک فنکشن تھا جو میں نے اٹینڈ کیا، جس کو انہوں نے منسوب کیا کہ جی وہ اینٹی چائنا فنکشن تھا. اور اس طرح کا پروپیگنڈا جتنے کر لیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اس دفعہ کا جو میرا وزٹ تھا اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں کے جو پولیٹیشین ہیں ان کے ساتھ مل کے ہم ایک دہشت گردی کے خلاف ہمیں پلان بنائیں. یہ دہشت گردی جو ہم سفر کر رہے ہیں یہ خالی پاکستان کی لڑائی نہیں ہے، سب کی لڑائی ہے. یہ تو گنتھر کا ایونٹ تھا، یہ تو میرے خلاف سازش ہو رہی ہے، ہمارے اور کوئی مقاصد ہیں. اس کو میرے خیال سے یہ جو ان کا سٹیٹمنٹ ہے ذرا باریکی سے ڈائسیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ حقائق ہیں کہ محسن نقوی صاحب ایک ابرپٹ ٹرپ کے اوپر امریکہ گئے ٹرمپ صاحب کی انوگریشن کے اراؤنڈ ان تاریخوں کے دوران، اور وہاں پہ جا کے انہوں نے اپنی ڈیسپریشن کے اندر بڑے لوگوں سے ملاقات کرنے کی کوششیں کی. ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے باراستہ تو ان کا کوئی ملاقات نہیں ہو سکی، لیکن سائیڈ میٹنگز جو انہوں نے کی اس کے اندر سے ایک ایونٹ جو تھا وہ ایک کنسلٹنسی ہے، لابینگ گروپ ہے گنتھر کر کے، اس نے سیٹ اپ کیا تھا. اور یہ اب بیسکلی اس کے اوپر جو ٹاپ سپانسر تھا وہ ایک اینٹی چائنیز کمیونسٹ پارٹی، ایک قوت ہے امریکہ کے اندر، اور وہ ایک نیا ایک ملک بنانا چاہ رہے ہیں جو سی سی پی یا کمیونسٹ پارٹی آف چائنا کے بالکل برعکس ہو اور مخالف ہو انفیکٹ. اور اس کے آرگنائزڈ ایونٹ کے اوپر، اور تصویریں اب آ گئی ہیں ہمارے سامنے تو اس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، تصویریں بھی ہیں، ویڈیو بھی ہے، اور وہاں پہ بول بھی رہے ہیں یہ جو لوگ 26 نومبر کا خون خرابہ قتل کر کے جو معصوم نہتے مارے گئے ان کے اوپر الزام تراشی کرتے ہیں، تو ان کا کیا ضمیر ہوگا. اور جو چیز انسان کے دل میں ہوتی ہے وہ اس کے جو ضمیر پہ ہوتی ہے وہ اس کے شکل پہ آ کے برعکس ہو جاتی ہے. تو محسن نقوی کی اگر آپ کو شکل نظر آ رہی ہے اور اگر آپ کے دماغ کے اندر یہ احساس ہے کہ یہ شکل کسی نارمل آدمی کی نہیں ہے، تو پھر آپ کا وہ اندازہ صحیح ہوگا، کیونکہ اتنی کمپرومائزز کرنے کے بعد جو ان کی شکل کا اور ان کی صلاحیتوں کا حال ہے، یہ وہی آدمی ہے جو کہتا ہے کہ یہ جو بلوچستان کے اندر ہم پہ حملے کر رہے ہیں یہ ایک ایس ایچ او کی مار ہیں. تو آپ اس دماغ کا سائیکوسس یا اس دماغ کا امبیلنس دیکھیں جو کرکٹ کے اندر اس نے نظام کو تباہ کر دیا ایز پی سی بی چیئرمین، جس نے نگراں وزیر اعلیٰ کے طور کے اوپر سب سے بڑا ڈاکہ کیا پنجاب کی تاریخ کے اندر، جس کے اندر آپ کا مینڈیٹ تو چوری بعد میں ہوا مگر جو ڈیلیز ہوتے رہے آپ کے الیکشنز کروانے کے اندر، سب سے بڑے صوبے کے اندر ایک سال جس کے اندر سہولت کاری ادا کی اس نے ایز نگراں وزیر اعظم، وہ چیز ہمارے سامنے ہے. جو عورتوں کے اوپر، بچوں کے اوپر،
बुजुर्गों के ऊपर तशद्दुद किया गया वो हमारे सामने है। मगर इससे बड़ा भंड, जिसको ये अब एक टॉक्सिक प्रोपेगेंडा कह रहे हैं, क्योंकि जो भी चीज इनके खिलाफ होती है वो झूठ है ना, क्योंकि सच तो सिर्फ ये बोल सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने बात शुरू की थी पाकिस्तानियों से, बड़े ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। सरे फहरिस्त आपके पास होते हैं लोग जो अपनी आंखों के सामने जो आप हकीकत देख रहे हैं उसको कहते हैं झूठ है। कामरान खान जैसे लोग फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक इंस्टीट्यूशनल मैलेस है पाकिस्तान के अंदर, एक कर्स, एक अजाब है कि हम हकीकत का सामना नहीं करते। हम झूठ की बुनियाद के ऊपर उस हकीकत को जो हमारी आंखों के सामने चीज है उसको डिनाई करते हैं। और यही चीज हो रही है पाकिस्तान के अंदर इस वक्त कि हम हकाइक को डिनाई कर रहे हैं। मेरी मौजूदगी को मिस रिप्रेजेंट किया गया है। ये पाकिस्तान मुखालिफ अनासिर हैं जो ये कह रहे हैं कि मैं इस गैदरिंग में था। मैं किसी भी एंटी चाइना गैदरिंग का हिस्सा नहीं था। ये एक झूठ पे मबनी बयानिया बनाया जा रहा है। ये सब बातें जो आप कर रहे हैं, ये हम अंधे नहीं हैं और हम जानते हैं कि आपकी क्या तारीख है। मोहसिन नकवी साहब, आप एक फेल्ड प्रोजेक्ट हैं, एक फेल्ड डिक्टेटर का। आप फेल्ड प्रोजेक्ट हैं। आप एक CNN के प्रोड्यूसर फिक्सर थे आप पाकिस्तान के अंदर, फिक्सर थे आप एक पाकिस्तान में। और क्योंकि आपके ताल्लुकात थे चौधरियों के साथ, क्या हायरिंग प्रोसेस था आपका C20 C42 के अंदर क्या क्राइटेरिया था, किस किस्म के लोग आपने अपने इर्द गिर्द जमा किए थे इस सर पसंदी के अंदर। और आपके ऊपर इल्जाम है कि आपने तो ईरानियन काउंसलेट से मुलाकातें भी की पंजाब के अंदर, यूनिवर्सिटी चांसलर्स और वाइस चांसलर्स को चेंज करने के लिए और तैनात कराने के लिए, डिपेंडिंग ऑन क्या उनका मजहबी रुझान किस तरफ था। तो ये सब चीजें डियर मोहसिन नकवी साहब आपके गले पे आके अब पड़ गई हैं। मगर इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती कि आप गए अमरीकियों को कन्विंस करने के लिए यार कि हम आपके लिए अफगानिस्तान के खिलाफ भी जंग करेंगे, हम आपके लिए चाइना के खिलाफ भी जंग करेंगे, हमें आप बस अपने पास ही रखें, अपने अंडर ही रखें। और जो आपको इमरान खान के बारे में लोग ये हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं, ये सब झूठ पे मबनी है। और अब आपने जो बातें कर रहे हैं वो अब खुल के सामने आ गई हैं। ये कलेक्टिव बैटल नहीं है, ये सिर्फ आपकी बैटल है मोहसिन नकवी साहब, आपकी और आसिम मुनीर की बैटल है ये। और जो आपके जो सहूलतकार हैं PMLN PDM वाले, पीपल्स पार्टी वाले, ये इनकी बैटल है। ये हमारी कलेक्टिव बैटल नहीं है, ये अमेरिका की भी कलेक्टिव बैटल नहीं है। और ये ट्रंप ने और ट्रंप के जो लोग हैं उन्होंने सब, उनका एक पॉइंट एजेंडा है वो आप तो उनके किसी खाते में नहीं आते। जो मार्को रूबियो ने पहली कॉलें की, जो 12 13 14 मुल्कों को उन्होंने कॉलें की, उसके अंदर पाकिस्तान एक भी जगह पे नहीं था। और जैसे बात खुल के वापस सामने आ रही है आपके और वाजे आ रही हैं बातें कि यार ये तो इन्होंने पूरे पाकिस्तान के जो डिप्लोमेटिक हिस्ट्री तारीख है 75-80 साल की, उसके ऊपर जाकर उन्होंने वाड़ मार दी एक ट्रिप में। और चाइनीज अब कह रहे हैं कि जी आप चाइनीज को पूरे पाकिस्तान, बलूचिस्तान तो दूर की बात है, पाकिस्तान के अंदर भी आप लोग सेफ नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान वो पुलिस से भत्ते सिंध के अंदर, तो चाइना तो आप समझ लें कि एक और हॉस्टाइल फ्रंट आपके लिए खुलने जा रहा है। मोहसिन नकवी ने जो बहुत बड़ा भंड किया है इसकी बुनियाद के ऊपर, और जिस तरीके से इन्होंने ये खड्डे खोद रहे हैं उसी तरीके से इनके डाकों के अंदर भी इजाफे हो रहे हैं। तकरीबन 50 अरब रुपए एडिशनल फंडिंग एक तरफ, 5-5.5 लाख रुपए फी MNA या सेनेटर की तनख्वाह के अंदर इंक्रीज अप टू कर दिया गया है। तो जिस तरह इनका सूरज गुरूब हो रहा है उसी तरीके से इनके अंदर जो दहशत और नफरत और हवस इनकी उरूज पे है और झूठ इनका उरूज पे है। और अब ये हालात आ गए हैं कि एक ऐसा मुकदमा और एक ऐसा वर्डिक्ट जो मेरे ख्याल से पाकिस्तान और इस्लाम की तारीख के अंदर सबसे बदतरीन एग्जाम्पल है फिरौनियत का, इद्दत केस, उसको एक बार फिर रिवाइव किया जा रहा है खावर मनेका की अपील के ऊपर। ये केस फरवरी इलेक्शन से बिल्कुल पहले इसको थ्रू किया गया गंदा करने के लिए, नंगा और गंदा करने की कोशिश में इमरान खान और बुशरा बीबी को। अब इसको दोबारा रिवाइव किया जा रहा है क्योंकि अब एनीथिंग गोज। एक तरफ डाके पंजाब के अंदर, एक तरफ डाके ये 1010 गाड़ियां जो थी, जो सेनेट पैनल या ये पार्लियामेंट्री पैनल ने रोक दी थी, वो अब FBR उनको दोबारा ले रही है। तो हर तरफ अब डाके का माहौल है।
डाका डल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर फाइनल ये सीक्वेंस में आके, क्योंकि अब ये कहते हैं कि यार हमारे पास कुछ बचा ही नहीं है करने के लिए, हेल विद इट। नेशनल असेंबली फाइनेंस कमेटी भी है, वो भी अप्रूव करे 5,19,000 माहाना तनख्वाह मेंबर्स ऑफ नेशनल असेंबली और सेनेटर्स के लिए। यार ये आप कौन से दुनिया में आप लोग रह रहे हैं? अपना मुल्क का हाल आप जाके देख लें, कर्जों के ऊपर आपकी पूरा सिस्टम निजाम चल रहा है, और आप धमकियां तड़ियां लगा रहे हैं अपने नेबर्स को चाइना के अंदर बैठ के। वहां से आपको धमकियां लग रही हैं, फ्री इमरान खान के नारे लग रहे हैं दूसरी जानिब से। तो कोई बुनियाद नहीं बची, जमीन पैरों के नीचे से गायब हो चुकी है। ये हवाओं के अंदर ये लोग रह रहे हैं, और किस साइकोसिस के अंदर इन्होंने यर्गमाल किया हुआ है 25 करोड़ अवाम को पाकिस्तान की, किस बेदर्दी से, अनबिलीवेबल। और इनका अंजाम बहुत बुरा होगा। ये शायद मोहसिन नकवी हो, शहबाज शरीफ, पीएमएलएन, पीडीएम, जो भी हैं, जितनी इन्होंने बेगैरती और बर्बरियत और फस्तायत कर दी है झूठ की बुनियाद के ऊपर। क्योंकि जंगल का अगर कानून है, यू लिव बाय द सॉर्ड यू डाई बाय द सॉर्ड, और अगर पाकिस्तान को इस तरीके से इस बेदर्दी से काटा जा रहा है, तो जो काटने वाले हैं उनके लिए जो पाकिस्तानियों के दिलों में नफरतें हैं, उसको आप डिस्काउंट झूठ की बुनियाद पे या इद्दत केस या ये कब हुआ था कब नहीं हुआ था, इन सब चीजों के ऊपर आप उनको और उकसा रहे हैं, और उनके जज्बात के साथ आप खेल रहे हैं, और आग लगा रहे हैं और भड़का रहे हैं। अपना ख्याल रखें, पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं, मगर जब तक ये पाकिस्तान आसिम मुनीर, मोहसिन नकवी, शरीफ टोला, जरदारी भुट्टो टोला और जितने ये टोले काबिज हैं पाकिस्तान के ऊपर, इनसे फारिग नहीं होगा, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। तरक्की तो दूर की बात, पाकिस्तान बच जाए अगले 5 साल के अंदर, वो बहुत बड़ा एक अलमिया होगा। अल्लाह हाफिज।